भाई दिल जीत लिया है इन लोगों ने। इतनी अच्छी बातें, इतनी स्पेसिफिक और टू द पॉइंट पहली बार सुन रहे हैं हम। ये नई पार्टी बनाई है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब ने। नाम है अवाम पाकिस्तान। वैसे तो अभी बिल्कुल शुरू के दिन हैं इस पार्टी के, बल्कि जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक ये इस पार्टी को ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया गया। लेकिन पार्टी बड़ी या छोटी होने से उतना फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जो कुछ इन्होंने कहा है वो सीधा दिल पर जाकर लगा है। शायद आपको लग रहा हो कि मैं जो इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ मुझे कोई ना कोई लिफाफा मिल गया है, लेकिन यकीन करें ऐसा नहीं, बिल्कुल मुफ्त में तारीफ़ें कर रहा हूँ। आइए बताता हूँ क्यों। जैसे कभी इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा था तब्दीली, वो उन्होंने पूरा किया या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन इस पार्टी ने अपना 1 पॉइंट एजेंडा बनाया है खुशहाली। और इमरान खान ने जैसे एक लंबा स्लोगन ये बनाया था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वैसे इनका स्लोगन है अ पाकिस्तान दैट वर्क्स फॉर एवरीवन। इमरान खान ने अपना मौजू करप्शन, वीआईपी कल्चर और इंसाफ को बनाया था, वहीं पर इन लोगों ने अपना जो मेन एजेंडा है वो फोकस रखा है एलीट कैप्चर पे, इनकम इनइक्वालिटी पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी पे, बराबरी पे। तफसील में ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए जो अपने सारे सिटीजन्स को यकसा तरीके से ट्रीट करे। एक ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए जिसमें हर किसी के पास ग्रो करने के बराबर मौके हों, सबको अच्छी तालीम मिल सके, सबको अच्छी सेहत मिल सके, कमज़ोर और जो ताकतवर है उसके दरमियान इतना बड़ा गैप ना बन जाए जितना आजकल है। हम अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि पाकिस्तान में ये गैप कितना बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान के जो टॉप के 5% लोग हैं उनके पास पाकिस्तान की जो टोटल वेल्थ है उसमें 50% से ज़्यादा है। यही 5% जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ में अगर आ जाएँ तो जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनके पास तकरीबन 60% ज़मीन है पूरे पाकिस्तान की, जबकि 60% जो लोग हैं उनके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तकरीबन यही हाल वैसे भी पूरे पाकिस्तान का है। जो बॉटम के 60% लोग हैं, यानी तकरीबन कोई 15 करोड़ लोगों के आसपास ये नंबर बनता है, उनके पास पाकिस्तान की टोटल वेल्थ में से सिर्फ 10% है। अच्छी तालीम मिलती है तो ताकतवर को मिलती है, अमीर को मिलती है। अच्छा इलाज मुआवजा है तो वो भी सिर्फ अमीर के लिए मुख्तस है। अरे अदालतें इंसाफ भी देती हैं तो कुछ ऐसे ही लगता है, आमतौर पे इम्प्रेशन यही है कि अगर एक गरीब और एक अमीर, अगर एक ताकतवर और एक कमज़ोर कभी अदालत में पहुंच जाएंगे तो फ़ैसला हमेशा ताकतवर के हक़ में ही आएगा। यही वो मसाइल हैं जिसको फोकस कर रही है ये पार्टी। इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है उस पर अपना जो मंशूर डाला है वो बहुत टू द पॉइंट है, प्रिसाइस है, छोटा सा है और बहुत ही स्पेसिफिक होने के साथ साथ बिल्कुल दिल को लगने वाली बातें उन्होंने की हैं। और पाकिस्तान के असल मसले एग्जैक्टली यही हैं। ये तो ऐसे लग रहा है किसी ने कि हमारे इस चैनल की वीडियोस देख दे के एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी है। जिन दिनों अभी इमरान खान की हुकूमत थी, जिन दिनों महंगाई बढ़ रही थी, कर्जे बढ़ रहे थे, उन दिनों एक शोर ये भी मचा हुआ था कि भाई पाकिस्तान में कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सियासतदान तो सारे के सारे ही फेल हो चुके हैं। ये बातें चलती रहीं। एक वक्त आया कि मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बने और जिस वक्त वो वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटाए गए उस वक्त ये शोर मच रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये 3 लोग मिल के एक नई पार्टी बना रहे हैं जो कि बुनियादी तौर पे अपने साथ बहुत से टेक्नोक्रेट्स शामिल करेंगे और वो एक ऐसी पार्टी बनेगी जो हमारी कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ होगी। ये बुनियादी तौर पे प्रोफेशनल्स होंगे इसमें, जो अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, और अगर इनको हुकूमत मिली तो ये मुल्क को ऐसे चलाएंगे जैसे कोई इदारा चलाया जाता है, जैसे कोई कॉर्पोरेट चलाया जाता है। उस वक्त कभी इस पार्टी का नाम कहा जाता था एमर्जिंग पाकिस्तान हो रहा है, कभी कहा जाता था उमंग पाकिस्तान बन रही है, लेकिन ये पार्टी कभी बनी नहीं। अब इलेक्शन हो गई हैं, उसके बाद ये पार्टी अब फॉर्म हो गई है, लेकिन वो ट्राइका टूट चुका है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब अब इस पार्टी में नहीं हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया ये है कि खोखर साहब का ख्याल ये था कि इलेक्शन से पहले पार्टी बने और इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाए, जबकि इन लोगों का ख्याल ये था कि पार्टी अभी बना के एकदम से पार्टी लॉन्च कर देना इलेक्शन में अच्छा आइडिया नहीं है। जैसे मेला लगने से कुछ अर्सा पहले दुकान खोल लेना अच्छा आइडिया नहीं है, फिर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। इलेक्शन होने के बाद पार्टी बनाई है ताकि अगले 1-2 साल में इस पार्टी को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ किया जा सके, इसको ग्रास रूट लेवल पे फैलाया जा सके, लोकल बॉडीज़ बनाई जा सकें, इसकी जो पब्लिक तक पेनिट्रेशन है वो यकीनी बनाई जा सके। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आज भी ये समझते हैं कि ये पार्टी अब बहुत जल्दी बना ली है, अभी नहीं बनाने का सही वक्त था, इस वजह से वो इस पार्टी में फ़िलहाल शामिल नहीं है, वो कुछ अर्से बाद शामिल हो जाएंगे। बुनियादी आइडिया ये है कि एक सेंटर लेफ़्ट की पार्टी बने
لبرل پارٹی بنے مگر ایک ڈیموکریٹک انداز کی پارٹی بنے، جس طرح سے ابھی پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان صاحب کی یہ بات بڑی اچھی تھی کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، پارٹی لیڈر کا بعد میں بیٹا یا بیٹی آ کے پارٹی لیڈ کرے اور پھر اس کا بیٹا یا بیٹی آ کے لیڈ کرے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ وہیں پر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ کوئی جو ایک پارٹی لیڈر ہے وہ بھی تاحیات پارٹی لیڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی چینج ہوتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے خود کہا، خاقان عباسی صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود کہا کہ جیسے جماعت اسلامی میں پارٹی لیڈرشپ چینج ہوتی رہتی ہے اور جماعت اسلامی آپ کسی ایک شخص کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے، بالکل ویسے ہی ہم بھی جو پارٹی بنا رہے ہیں اس میں میکسیمم 1 سے 2 ٹرمز ہوں گی پارٹی لیڈر کی، اور یہ ٹرم 3 سے 4 سال کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹی کی لیڈرشپ چینج ہونی چاہیے، پارٹی ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑی ہو، پارٹی ایک ایجنڈے کے اوپر کھڑی ہو، پارٹی کسی شخص کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر پارٹی کی آئیڈیالوجی اور پارٹی کے ایجنڈے کی بات ہو رہی ہے، وہیں پر پارٹی کا ایک کلچر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کسی پارٹی میں کلچر ذرا دیسی ٹائپ کا ہوتا ہے، کسی میں ذرا ویسٹرن ٹائپ کا ہوتا ہے، لیفٹ کا کلچر، رائٹ کا کلچر اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً سبھی پارٹیوں میں ایک بدتمیزی کا کلچر بھی آ گیا تھا۔ میں ٹاپ کی جو پارٹیز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ چاہے خان صاحب ہوں، وہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں، ان کی پارٹی ہو، طلال چودھری، دانیال عزیز سے لے کے فردوس عاشق امان اور ڈاکٹر شہباز گل تک، ہر پارٹی نے ایسے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہوتے تھے جو بس ایک دوسرے پہ چھوڑ دیے جاتے تھے کہ بھائی ذرا سیدھا کرو۔ اس پارٹی کی اپروچ بہت ہی مختلف ہے، یہ چاہے عمران خان صاحب کا نام لیں، یہ چاہے نواز شریف صاحب کا لیں، یہ کسی کا بھی نام لیں، بہت احترام سے لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا نام لیں، بہت احترام سے لیتے ہیں، ہر کسی کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے سب محترم ہے، معتبر ہے، ہم نہیں کسی کو بھی چاہتے، کسی کو بھی اوپوننٹ مانتے، ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ایجنڈے پر بات کریں۔ ذاتیات پہ بات کرنے کی یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بیٹی بھاگی تھی یا کس کی کہاں گرل فرینڈ رہی ہے، اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے اور بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت پڑھی لکھی اپروچ ہے۔ پبلک بھی تنگ آ چکی ہے کہ 2 سیاستدان بیٹھ کے ایک دوسرے سے ایسے لڑ رہے ہوں جیسے کوئی 2 جانور لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت پڑھی لکھی اپروچ کے ساتھ اپنی چیز کو، اپنے ایجنڈے کو سامنے رکھ رہے ہیں اور پبلک بھی اسی چیز پہ سلیکٹ کرے گی اگر سلیکٹ کرتی ہے تو۔ نہ صرف دوسروں کا نام بڑے عزت احترام سے لینا یہ اس پارٹی کے کلچر میں شامل کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو اس سے بھی ایک نمبر آگے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جن لوگوں نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے اس میں کچھ MNAs وغیرہ بھی ہیں، لیکن وہ بہت مشہور لوگ نہیں ہیں، کوئی مشہور منسٹرز وغیرہ نہیں رہ چکے، اس وجہ سے میں زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں کر رہا۔ ٹیکنوکریٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کا جوائن کرنا یقیناً عباسی صاحب کے لیے اور مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے بڑا خوش آئند ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ بھائی ہم مشہور سیاستدانوں کو اپنی پارٹی کی طرف بلانے کی کوشش نہیں کر رہے، یعنی وہ جو الیکٹیبلز کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ بھئی وہ جس پارٹی میں جائیں گے وہ جیتے گی، وہ بالکل اس چیز کو توڑ رہے ہیں، اس امپریشن کو توڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو یہ کہنا جا کے کہ بھئی تم اپنی پارٹی چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ بات ہی بڑی غیر اخلاقی ہے، تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں اور نئی آپشنز ملے پبلک کو، وہی پرانا چہرہ بس پارٹی بدل کے نہ ایک جگہ پہ بیٹھا رہے، نئے لوگ ملیں اور وہ نئے انداز کی سیاست کریں۔ اگین بہت اچھی بات ہے اگر ایسے ہو رہا ہے تو۔ بات ہو پاکستانی سیاست کی اور اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رپورٹرز آج کل شاہد خاقان عباسی صاحب سے یا مفتاح اسماعیل صاحب سے ملتے ہیں تو صاف سوال کرتے ہیں کہ ہاں جی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو لانچ کیا ہے؟ اس سوال کا بھی وہ بڑا صاف ہی جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں لانچ کیا، یہ تو ہم صاف ریجیکٹ کرتے ہیں کہ لانچ کیا ہے، کیونکہ لانچ کرنا ہوتا تو کیا بھلا انہیں الیکشن کے بعد یاد کرتا کہ بھئی ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے خاص طریقہ کار رہا ہے کہ الیکٹیبلز کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں، اور وہ پارٹی پھر اس کے بعد اقتدار مل جاتا ہے، وہ کنگز پارٹی بن جاتی ہے۔ ہم تو ایسے الیکٹیبلز کو بلا بھی نہیں رہے اور وہ ہمیں جوائن بھی نہیں کر رہے، تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ والا الزام تو ہمارے اوپر نہ دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو ٹوٹلی ایک نظریاتی جماعت ہے اور اسی نظریے کے اوپر ہم ایک ایسی پارٹی بنانا چاہتے ہیں جو جب ہم نہ بھی ہوں منظر پہ
उस वक्त भी ये पार्टी एक मौजूद हो और पाकिस्तान को एक नए टाइप की सियासत हम देकर जाएं। अगेन बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत बातें हैं। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट की वो इतना ज़रूर कह देते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें कोई रोका नहीं किया कि नहीं भाई तुम्हें ये काम नहीं करने देना, तो ठीक है, उसके लिए शुक्रिया। मगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अगेन ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बातें सच हैं? अपने अपने दौर में मुख्तलिफ लोग बहुत अच्छी बातें करते रहे हैं। कोई कहता था कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे, किसी ने कहा मैं रोटी कपड़ा और मकान दूंगा, कोई कहता था कि हम पाकिस्तान से तमाम कर्जा उतार देंगे, और फिर किसी ने कहा कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, हम वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे, हम करप्शन ख़त्म करेंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब जब जिसको इक़्तिदार मिला है उसने सिर्फ अपना ही फ़ायदा किया है। होता सिर्फ यही रहा है कि पब्लिक की जो पल्स होती है, यानी उस दौर में पब्लिक ने जिस तरह की बात पर लब्बैक कहना होता है, कोई ना कोई सियासतदान उस बात को जज कर लेता है, भांप लेता है, और फिर उसी चीज़ को अपना मंशूर बना के, अपना एजेंडा बना के पब्लिक के सामने रख देता है। आज हम सबको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का पाकिस्तान एक अलग बन गया है और कमज़ोर लोगों का पाकिस्तान एक अलग बन गया है। और ऐसी सिचुएशन में जो अमीर लोगों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत सी पैदा होने लग गई है, भाई सारे ही बुरे हैं, ये सारे करप्ट हैं, ये सारे पाकिस्तान को लूट रहे हैं, ये सारे गरीब को निचोड़ रहे हैं, ये एक माइंडसेट बनता जा रहा है। और इस माइंडसेट को कैश कराने वाला एक एजेंडा इन्होंने बना लिया है। उसके अलावा पाकिस्तानी कौम यकीनन हमारी जो आजकल की जिस टाइप की पॉलिटिक्स होती है बदतमीज़ी वाली, उससे भी तंग आ गई थी। ख़ास तौर पे बहुत बड़ा जो हमारी फ़ीमेल वोटर्स हैं, वो भी कहती थी कि यार कोई तमीज़ से बात करके आप ये बात नहीं हमें बता सकते। तो इन्होंने एक बड़ी पढ़ी लिखी सुलझी हुई सियासत को भी इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में। सो बातें तो ये लोग बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इनसे पहले भी जो लोग थे वो भी बातें बहुत अच्छी किया करते थे। सवाल ये है कि क्या ये लोग तब्दीली लाना चाहेंगे? जिस एलीट कैप्चर के ख़िलाफ़ ये लोग बात कर रहे हैं, उसी एलीट से ही तो इनका अपना ताल्लुक़ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी मुमकिन नहीं है। सो हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि भाई जो ये कह रहे हैं वो वैसा ही करें और मुल्क की बेहतरी हो। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।